आउ दुईटा पार्सल नहीं आसिली मु घरे समस्ते पीबे आउ मु आसी पहुँची जाइए टे आखु जूस पीबी ए आउ ये आंब केते तले जानी माटी लगी आंब एते सुंदर देखा। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपने बहुत भल थे मुझे तो बहुत भल अच्छी वीडियो टी लेट देली कारण झीर देह खराब था बहुत गुड़ाए असुविधा था से वीडियो आसी पार नाला फाइनाली मु बर्तमान आज गोटे वीडियो अपलोड करी से प्रस्तुत जो जोरदार चलती देखा आपण मैंने केमी देखुं केते कौन एंटरटेन होती आपन को एंटरटेन करिया मोर मूल लक्ष्य से मु पूरा लगी पड़ी जोशोर रे ताले तू देरी न करी स्टार्ट करिबा वीडियो डी बेबी कौन सकाळु चाह करछंती ए जाई टिके देखे। हाँ क्षीर तो सब एठी गरम करछंती सेपटे अदरक वाला चाह बसीची तमे पीओ चाह। हाँ मु तो पीबी हेले गरम तो प्रबल इच्छा होनथला हेले कोन करबी निजु रोकी पारुनी कारण बेबी हातर तैयार चाह तो भारी टेस्टी दी तीन दिन में केतल केमती पिए आउ बेबी तो सब डेली 3 थर चाह पियंती सकाळे तापर दीपरे राति रे तांकर चाटा सब था चाह प्रस्तुत करते टेस्ट करी देखे तो केमिति हेची एडा हमर चुई तार चाह पिया पे पूरा उछन हाथ रे कोन धरछु कि ब्रेड मुंड को फटेई की रखी छी मुंडटी तार पिलांग सारे खेलुला बेले पड़ी जाइए केमी कौन फाटी जाए गोटे स्टिच हो मझे मझे ड्रेसिंग चलती 2-3 दिन थे गरम प्रबल से देखो हाय गाइस को हाय गाइस चा पिया पे किंतु उछन होची देखिबा गाइस के हेल्प करते कहले ये कौन नमस्कार हे जाऊ नले नमस्कार कर दियो ब्रेड टा धरी छी तो सेट पे हाथ मझे फांका रहछि मु टिके खाई दे समस्ते कोन ब्रेड खाउछथि तमे तो टिके खाओनी तमे सब ही खाओ मजा आसे चा ये की आटे एकाथरे बहुत चा पी दे तो अळप पिउ न लोभी पूरा टिके टिके चा पीले मजा ना गरम रे तो कोई दम तू टिके नमस्कार हाय देखो हाय गाइस त देहटा काहे कि वीडियो रे दिन लेने आसी नथिलु कोई दे होय दे मो देह खराब थिला हो हमर का मुंड फाटे तम देह खराब अछि कुना मो देह खराब अछि तम देखा कुछ मो देह खराब अछि से बाबा को गलो एके एक्टिंग करछि तो मुंडटा केमिति फाटिला मुंडटा केमिति फाटला कोन इमि को देलु फाटी गला आउ फ्रेंड्स मते छोट कप दे बेबी सबु बेले ताक कप मो कप देखंदु बड्ड कप सेतिरे तांकर सबले चा पीबे पुणी नहीं जाउछन्ती चा रे तांकर गाड़ी चलछि निष्ठा तू चा पीबू ना रे ने केम फाड़ी हाथ रे धरिबू गरम तो प्रबल ए वर्ष निष्ठा केमिति खाउछ चाहरे कोनो से कॉम्प्रोमाइज नै ये जेमिति चा पिला वाला ए छोटो पिलाटा को भी सेमिति अभ्यास करे देछि भारी चालाकी आ कारण निष्ठा जिद्दी करियो चा पियागु सेई बहाना रे चा बनै निजे पीवार अछि आ तमे ना एमिति मजे कहउछ आउ केमिति कहबी तुमको मोटे तमे जति सुदुरा लोकटे चा पियोनी मु केते बेले केमिति पिए आउ बेबी सब बेले चा पिए खाइबा न हले चलिबो किंतु चा बंद हले चलिबोनी तमे जिम फिम करो मोर तो जिम फिम नै मु करी पर
ताले जो माने जिम करिवे चा पीबे ने जोड़ा जो माने जिम न करिवे से माने घरे बसी खाली चा पीबे बाबा तमे मामा संग जिम करबो मामा सारे जिम करिवे तमे तमे कोन करिवो मु करिवी एक्सरसाइज हां तमे करिवो एक्सरसाइज हाउ मु करिवी जिम तू करिवो एक्सरसाइज हो ठीक ସକାଳର ଲାଇନ୍ କର ଆରମ୍ଭଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଚା ପିଆରୁ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚା ଚା ପିଇବାରୁ ଗରମା ଗରମ ମୁଢ଼ି ଆସି ଆଉ फ्रेंड्स मार्केट रे काम ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ବାହାର ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଖରା କେମିତି ହଉଛି ମାର୍କେଟ ଯାଅ ଘୁରି ଘୁରି ଆସିବ ତମେ ଖରା ଭୀଷଣ ହଉଛି କଣ କରିବା କାମ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ଝାଳ କେମିତି ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ଝାଳ ପ୍ରବଳ ଏ ଖରା ପୁରା ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ରେକର୍ଡ କାଟି ଦେଇଛି ହଉ ତୁମେ ଯାଅ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଲୁନରେ ଅଛି ଟିକେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇବା ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଟିକେ କେଶ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବା ଝାଳ ବହିଲାରୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ କେଶ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆଉ ଏଇ ସେଲୁନ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଗଛଟା ଘର ମଝିରେ ଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ଘର ମଝିରେ ଯାଇଛି ଗଛର ବକଳ କେମିତି ପାଉଡର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପାଉଡର ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇନା ଜଣକ ଆଉ ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତେଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇନା ଆଖୁ ସବୁ କେମିତି ଫିନିସିଂ କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ପୁରା କେତେ କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ଆଖୁ କାଣ୍ଡି ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଘାସ ଚାଷ ବେଶୀ ଗୋପାଳନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଆଖୁ ଜୁସ୍ ପିଇବି ଏବେ এই লেম্বু সবু আখু রসরে ইউজ हुए টেস্টটা টিকে বঢ়িয়া লাগে বর্তমান পাই মেশিন স্টার্ট হব ଆଉ মেশিন বর্তমানে পূজা পুজি হয়ে গলা মেশিন ଏବେ স্টার্ট হব ଆଉ স্টার্ট ହେଇଛି ଏବେ বটল দ্বারা বাহারুଛି ଏପଟେ ଜୁସ୍ଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଏଠୁ ଏବେ ଖରା ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ଆଉ ରହି ହେଉନି ମୁଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲି ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି କାରଣ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ କେତେ ତଳେ ଜାଣିକି ମାଟିରେ ଲାଗିଛି ଆମ୍ବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଆମ୍ବ ତଳେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆରାମରେ ବସିଛି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ଖରା ପ୍ରବଳ କାଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଛାଇରେ ଆରାମରେ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଗରମ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆମ୍ବର ତ ପୁରା ତଳେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଏପଟେ ବି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ଲା ଗଛ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏଠି କେମିତି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛ? ଚିନି ପାରୁଛ ମତେ? ନା ମୁଁ ତ ହଠାତ୍ ଚିନି ପାରିନି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଯିବ ତାର ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ପଟି ବାହାରିବ ଏଇ ଡ୍ରେସିଂ ହବ ନିଷ୍ଠାର। ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ କାହିଁ ହଉଛି କିରେ? ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଛି। टाटा कर दे मामा टाटा कर बाय। ଆଉ फ्रेंड्स निष्ठा ଏବେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ରହିଥା ରହିଥା ଏଇଠୁ କହିବୁ। ଇରେ ଆଉ କଣ କହିବୁ କି? ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି? मेडिकल जाऊँ तो हसी हसी का सेठी केमिति कांदी डॉक्टर को पाखरे देखिए। याडू नहीं कह चलो से निष्ठा चली निष्ठा कौन कह यही तो मेडिकल पाखे आसला। निष्ठा कौटी मेडिकल के निष्ठा मेडिकल आउ निष्ठार जोता मु ओह्ल दूसरी एवं यार नहीं कह तू कह मेडिकल पहुँच गलु निष्ठा चुपचाप बसी हॉस्पिटल निष्ठा अच्छी तार बैंडेज खोला हो ड्रेसिंग करा हो डॉक्टर चेकअप करेंगे। मन दुख कि देखो ए मन दुख किंतु आसला बेले भारी खुशी थिला। எத்தனை நாள் இருக்கும்? आसला के खुशी आसला पूरा स्टार्ट हो गला।
ନିଷ୍ଠା ଏବେ ଆସୁଛି ଚାଲିଲା ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି ର ସେଇଠି ର ଜୋତା ପିନ୍ଧିବୁନି କି ଜୋତା ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ ନିଷ୍ଠା ଏବେ ଆସିଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି ଖରା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଏଇଟା ଅନେକ କହିଲେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ରେ ନିଷ୍ଠା ଆସ ଆସ ପଲିବା ଆମେ ଆସ ମା ପଲିବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ଆସିଲି ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ବେବି ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳର ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ତ ପୁରା ଜମେଇ ଦେଲେ ବେବି ଗରମ କେମିତି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଲିମ୍ବ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଜା କରିଛି ଆଉ ଡାଲି କରିଛି ଏସବୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଭଜା ଆଉ ଭାତ ଏସବୁ କରିଛି ଆଉ ତମେ ଗାଧେଇ ଆସିଲଣି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ପେଟରେ ମୂଷା ଅସରପା ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଶୀଘ୍ର ତମେ ପରୋସି ଦିଅ ଆଉ କଣ ମୋର ଯୋଉ ଝାଳ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବି ବେବି ଏଠି ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଏଠି ଅଛି ଏଇରେ ନିଷ୍ଠା ଆଣିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲା ଏବେ ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଝାଳ ଓହ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଦେଖ ଡ୍ରେସିଂ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ପାମ୍ପଡ଼ ସନ୍ଧାନରେ ପଶିଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ରୋଷେଇ କଲାବେଳୁ ଗରମରେ ମୁଁ କରିବି ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ତାର ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି ଖାନା ତ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଖାଇନ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଖାଇ ଚାଲ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ହାଜର ହେବି